Hello and welcome to episode 9 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today, the Green Plantain is featuring a multi-generational story titled Across the Atlantic. It's a story of Marta Nadal and one of her granddaughters, Ioanna Nelson. Marta left Cuba in 1965. She settled in Texas with her parents, grew up, became a psychologist, and raised a family, 3 children, 2 boys and a girl. She lived in Mexico City for many years, then Spain, and finally settled in Coconut Grove, Miami, Florida. One of her sons married a young woman from Georgia. No, not the state of Georgia, but the country of Georgia, which straddles Europe and Asia. Another son married a Bulgarian and now makes his home in Mérida, Mexico, after living several years in Sofia, Bulgaria. Her daughter lives in Mérida, Mexico, with her 3-year-old daughter named Martina. Marta has 8 grandchildren sprinkled throughout the globe. In between summer and holiday visits, they stay in touch through social platforms. Today's story is how Marta and her granddaughter, Ioanna, who lives in Tbilisi, Georgia, with her parents and siblings, found a way to keep their Cuban roots alive, pulling me in as part of their story. You see, Ioanna is only 8 years old and has written a story that binds her to not just her abuela, but also an island in the Caribbean, our Cuba. Here is Across the Atlantic. I hope you enjoy it. Ioanna and her sister Alexandra spend summers with their abuela, Marta, who spins tall tales about Luis, a real 2-tailed lizard who lived in her front yard. As a result, the garden became a place of make-believe adventures that included the family dog, Micaela Guadalupe, and Luis, the 2-tailed lizard. Ioanna and her family visited Cuba along with Marta last year. The beauty of the island captivated and inspired Ioanna to write a story about Luis. Especially La Habana, with its malecón and the city's old structures, made a visual impact easily translated into words in her school notebook. As soon as they returned stateside, Ioanna collaborated with her abuela, weaving the Coconut Grove garden, its inhabitants, and her experiences in Cuba into a story. Summer ended, Ioanna returned home, where her life got busy with school, and the draft story patiently waited to see its return to life. Meanwhile, I launched the Green Plantain, and a friend of mine, Marta's cousin, mentioned to her I had also recently visited Cuba and published a book about a famous Cuban donkey, Perico. Before we knew it, Marta and I connected, and she, along with Ioanna, we frequently met on Zoom, connecting across the Atlantic to edit the story. I developed illustrations, a book cover. Mona Pasanoff joined me in the co-editing of the book, and the family is publishing her book titled The Adventures of Luis the 2-tailed Lizard next week. I present you, Ioanna Nelson, a 3rd-generation Cuban and an author at the tender age of 8. She lives in Tbilisi, Georgia, speaks Spanish, English, Georgian, and Russian. Ioanna loves animals and nature and everything purple. She wants to be a veterinarian and a writer when she grows up. I think she's well on her way to reaching her dreams. You can find her chapter book on Amazon. The story is whimsical, fun, and insightful, and it certainly will make you smile thinking about Cuba, picturing how a lizard makes it to the island. Well, sorry, I can't give away that part of the story here. Makes friends and gets back home to his family and the dog he adores, Micaela Guadalupe. The story of Luis, the 2-tailed lizard, will most definitely sit alongside the Cuentos of Perico, the fabulous burro, on my bookshelf. Ioanna, congratulations and thank you and your parents for the opportunity to share your journey. Marta, thank you for including me in a beautiful project which memorializes family bonds and Cuban roots. Maggie Dominguez, thank you for introducing me to Marta. Thanks to Mona Pasanoff for being an episode beta reader and the book co-editor in this beautiful endeavor.
my husband John for his support with American idioms, and cousin Edith for helping me discern and choose the music for this podcast. We hope you found this episode interesting and that you share it with family and friends. You can subscribe to the Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, or TuneIn. You can also find and follow us on SoundCloud or listennotes.com. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I would be delighted if you leave me a comment or rating to let me know how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the Guantanamera music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond 5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Hola y bienvenidos al episodio número 9 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y aquellos que han hecho su hogar en otros lugares formando parte de la diáspora cubana. Soy Susana, una cuentista y su anfitriona. Hoy, The Green Plantain presenta una historia multigeneracional titulada A través del Atlántico. Es la historia de Marta Nadal y una de sus nietas, Ioanna Nelson. Marta dejó Cuba en el 1965, se estableció en Texas con sus padres, creció, se convirtió en psicóloga y crió una familia, 2 niños y una niña. Vivió en la Ciudad de México durante muchos años, luego en España y finalmente se estableció en Coconut Grove, Miami, Florida. Uno de sus hijos se casó con una joven de Georgia. No el estado de Georgia, sino en el país de Georgia, que se extiende entre Europa y Asia. Otro hijo se casó con una búlgara y ahora vive en Mérida, México, después de vivir varios años en Sofía, Bulgaria. Su hija vive en Mérida, México, con su niña de 3 años llamada Martina. Marta tiene 8 nietos, salpicados por todo el mundo. Entre visitas de verano y de vacaciones, se mantienen en contacto a través de plataformas sociales. La historia se centra en cómo Marta y su nieta Ioanna, que vive en Tbilisi, Georgia, con sus padres y hermanos, encontraron una manera de mantener vivas sus raíces cubanas y me incorporaron como parte de su historia. Verán, Ioanna solo tiene 8 años, y ha escrito una historia que la une no solo a su abuela, sino también a una isla en el Caribe, nuestra Cuba. A seguido les leo A través del Atlántico. Espero que lo disfruten. Al otro lado del Atlántico viven Ioanna y su hermana Alexandra. Ellas pasan los veranos con su abuela Marta, que inventa cuentos sobre Luis, un verdadero lagarto de 2 colas que vivía en su patio delantero. Como resultado, el jardín se convirtió en un lugar de aventuras de fantasía que incluían al perro de la familia, Micaela Guadalupe, y Luis, el lagarto de 2 colas. Ioanna y su familia visitaron a Cuba junto con Marta el año pasado, y la belleza de la isla cautivó e inspiró a Ioanna a escribir una historia sobre Luis, especialmente La Habana, con su malecón y las viejas estructuras de la ciudad, hizo un impacto visual en ella, fácilmente traducido a palabras en el cuaderno escolar de ella. Tan pronto como regresaron a los Estados Unidos, Ioanna colaboró con su abuela tejiendo el jardín de Coconut Grove, sus habitantes y las experiencias vividas en Cuba en una historia.
El verano terminó y Ioanna regresó a casa, donde la vida se enfocó en el año escolar y el borrador de la historia esperó pacientemente para ver su regreso a la vida. Mientras tanto, yo lancé The Green Plantain. Y una amiga mía, prima de Marta, le mencionó que yo también había visitado recientemente a Cuba y publicado un libro sobre un famoso burro cubano, Perico. Antes de darnos cuenta, Marta y yo nos conectamos y nos encontramos con frecuencia en Zoom, conectándonos al otro lado del Atlántico con Ioanna para editar la historia. Desarrollé ilustraciones, la portada del libro, Mona Pasanoff se unió a mí en la coedición del libro y la familia está lanzando el libro titulado The Adventures of Luis, the Two-Tailed Lizard, la próxima semana. Les presento a Ioanna Nelson, una cubana de tercera generación y autora a la tierna edad de 8 años. Vive en Tbilisi, Georgia, habla español, inglés, georgiano y ruso. Ioanna ama los animales y la naturaleza y todo púrpura. Quiere ser veterinaria y escritora cuando crezca. Yo creo que está en camino de alcanzar sus sueños. Pueden encontrar su libro de capítulos en Amazon. La historia es caprichosa, divertida y perspicaz. Y sin duda les hará sonreír pensando en Cuba. Imaginando cómo un lagarto llega a la isla. Pero lo siento, no puedo regalar la historia aquí. Hace amigos y vuelve a casa con su familia y el perro que adora, Micaela Guadalupe. La historia de Luis, el lagarto de 2 colas, sin duda se encontrará junto a los cuentos de Perico, el fabuloso burro, en mi repisa. Ioanna, felicitaciones y gracias a ti y a tus padres por la oportunidad de compartir tu viaje como escritora. Marta, gracias por incluirme en un hermoso proyecto que conmemora los lazos familiares y las raíces cubanas. Maggie Domínguez, gracias por introducirme a Marta. Gracias a Mona Pasanoff por ser una lectora beta de episodios y la coeditora de este libro en este hermoso esfuerzo. Gracias a mi esposo John por su apoyo con modismos americanos y la prima Edith por ayudarme a discernir y elegir la música para el podcast The Green Plantain. Esperamos que hayan encontrado este episodio interesante y que lo compartan con familiares y amigos. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn. También nos pueden encontrar y seguirnos en SoundCloud y en listennotes.com. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. Estaría encantada si me dejan un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana's Books y la música de la guantanamera en esta grabación está licenciada a Susana's Books a través de Pond 5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at The Green Plantain. ¿Un tostón? Anyone?